Il est 5 ans. Oh, le ami faut le ami lo. Yo, akwena mi ochan kaka. Ya kwa nini? Allô? Allô? Ejo jina. Yo, maklobe mto monu pokpa to bobe gamea echa vile gakia so kudo adande mobe portable nyon tipo. Yo me kwa miano bana susono 3 si. Allô? Ni zoko mia odumia nya dudumia no no ore. Ba era nyewe ya gba no kunu me pa mi ma gbagbe o si a. Ejoji na ngbada pe ni amesia me ngbadogbe ni amesia me yoyo kudo mayo keke ya dogbe na o ndeke ya lo. Be eso amile Adam do mi so kudo reke mi amegbeto egbe mi bu mi abe nyenye to khose ha alo ti khose ke yenyi Yesu Kristo be gbedasidia Yesu ami ba donu asenkakan do mi bandeka ya magbata pe na mesia me keke gbedo ka me so mi ato obewe oba mi fuasu ku papa ke yoso akpada pe alo kudo yewan anabe akpada pe apoe no 20 kola yevie pe anabe funoe ablafo gangan obe ntinya le alo ablafo va anabe ablafo on ba le ju ame gbegbe yo akwe kakala me gan ho be nyagbe me gan ho be nyagbe be mbo na le beto me amo ti si on ba poto le kokokokokokokoko alebe didi mi vi ochon olagba no so afodo pe won ma gbo gbere yo ne akore pepe me trozu Yesu be yo pecha ablom o ya lagba poto ni ablom pe Allô? Me be lupo na me do wozogbe ku ara accident na me accident c'est ton to va lo ne be lupo le modi won tocha nkare dibe khosi alega kiabe won elagwo wa mi akhonu si anene elabe gamede ba gogo bikwara c'est ça gamede ba gogo pa ndeka ya nkendibe mi agba amma po ani be sibeleke mi ato de do kamiso be le globe yim dona mawu be nyawa ele dodo ndododo nwa na be nya be ni mawu be nya enyi nuko wo nrodo agbanle me pepe a be ni mawu be nya onrodo agbanle me be amegbeto be ntinya onrodo agbanle me wa ela o ya ni amegedio pe susube nke na mi gloni ne be nya be bible am ni mawu be nya be ni o ma ha ba ni mi le po mi la po be na e devina Africa awo ke bonu enu be va gblin le Africa nti enu ye bible va gblin le Africa nti neni be mi atogbi ko ntem so abe kestinonu anigbon da oba do be vio school bo anya homa no kunu me kaka bo de vio ba dida se no be ni pepe ke le joa Africa ye ya bagunu va ke o la nya be nle yogbo yovo to ba le pon dudule o so bible ya so nami so fly nami ye o so bible ya so do so le zimia di e de ke khosi antocha bible be nya va varua dizizi be nu be ni lolon be nu be ni o so nami atogbe o zinwa di ke ngbe o tin kho bible be nya ko so na so kudo Yesu anti o zinwa di voilà wa nu yo patan e ni vive cd ke ba bi pa le papoto le Africa anti egbe le yi ke me Africa vi o le nyon le wa do ko me a ye ametu toto le pobe a nku hun Africa e na be ne mi sukula o ma fi mi atogbo be ndi pepe gbede nko la te fi mi a e pe le ni
yovo be ntinya le ndi pepe mi yovo po so dun ko le ndi pepe mi wa nkekede le gbona ame ibo fi ma gba tin sagbedo yovo ame ibo so gbesaba hemi okeke so sona yovo ware egbe a no yovo be ju vovo de pepe mi o la po voju de pepe ki gbe l'Afrique ko la po le yovo bo ebi pono be no wa trope da la fire alowa ado eyo aizawe o akpo yovo le tepema eye tepero ko yovo de la ame bo vio to sama de la tepema le fotu pa more opabe enyanyue ogbro won edipo yem le gbro le be nkekede le gbona na me ibo sagbedo yovo la to sagbedo ame ibo ela ese body sir opo ne yovo va ame ibo pono kaka kudo ba fopa kaka so ina ehunpa adogan ke yin kenesi toto gbona alo yebupa me ya voju poligano alo voju kini voju gan patapata le Africa ogbona me ni voju pata be tatoa yovo pona yovo direct so ina ogbo ni bo ugbo di wa de ngba ibo pona kaka ina pa me leyi ke me wona konu be pepe na o wa bi fe o so na be appareil yo la si ave bionu me kokoso voju anti kwa o filmer na emu pata no gbe diga video da lo mi mi atogbo gbe po be euro e dollar e po o gbona voju aba hemi de pepe na o fifi aye yovo o wa wona propose so kuro voju abe khokho nti edo wa bi ba le ba voju on to je okpobe ofiano ahemi ayela sibe obrena yene mi atogbo onkpobe ame ibo vin to chando amdo asela ten yivuju pa me vo na yovo ova ohuna pa na wa biam to e kala siwa fifi a yovo fifi a kenesi le ogbo voju re pepe le ogbo oyiro ne ambeda na nyame yijo e ko be wo le protete bo sebe le yovo nto be jumiare Benin be vojuo, Haïti be vojuo, Africa be vojuo, Ghana, Togo, c'est voju gang ko be le kota ju vonoa. Wabe vojuo pepe le ogbo, o kho le fie la, o kho vojuo le Benin, Ghana, Nigeria. Africa be ju vomo, o kho vojuo jo le sen funu so na nu la. Tabe ko mo ko be no ble ye tia yo ko le mi se be mi ato ti menenia ko ti ko je be fi akọ kho vojuo so Bible so na mi oya. Fi ami ami pro Bible do. Mi lese me an. Enu kele nabe ame ibo vi ma bati wa sagbedo yovo ye ya. Sibe enu ba dona di kale me benare. Ka fra ame ibo chama dona be gbe. Opo fifi be manda mi pode nu ya se a. Na vale joare. No bola protéger du mevio are. Ma wu ke o mo re Israel bi o ba gba le me be Israel be ma wa ebe Bible yo so na dara lo mi ni badag glombo no so protéger du corps mevio a. E tuwa damilo. Ni be ma wu ke ni nu se o pata to a om de nebe avo alobe comme souvent ba vore ke person na no protéger la du corps ore. Nken na e ma wu ni nu se to ke ni daba mtina vovo ma ti so Bible so na be no protéger mi o la so tu ke ni yovo be tu so na mi bo so protéger mi. Donc Bible ni protection na yovo. Voir où ce sont les mieux be ba ni protection ni mieux. Ah voilà, vous dites que la ça et voilà vous. Benale. Okpro yovo so evoju pa be tefe gaga o so ahemi e be o ba ahemi Africa ba ahemi so na o fifi ko le va o le étudier outre le jo le de nous to le me outre le de nous to le kaka egbe ya yovo la sagbe do me ibo vi me ibo la to sagbe do la no sagbe ya ono hun ono no kwa challenge voir bema me a miatogbo togbe yovo a missionnaire o otrozu petata o so lilegba ele o le kaka na egbe kalo pe gbe wa
fifia yovo va kunwa me kaka va nya heme wa donc comme on va so khom c'est l'Afrique si afu me o so bible so wa na o lebe wo no kho bible no no sen bible be ni mo ke ni e mo la ten plo o so idipua fifia dipua de pem l'exister Amérique pentom coupo la yichon yovo on to le coup tom le yu fifia nous que khwasina yovo que sinon nous matérialiste yoni nous que yovo la ten no fata et que ni bible nous que ni nous fata yovo la ten coup conteneur va Afrique que ni bible fifia mi gbe dori wowo le po mo be Israël pe ma wo dava nabe enu yele va ve me le va gbe me Israël be ma wo dava nabe enu yele va ve me leke fifia enu o pate nabe Africa nyon egbe Africa tin gbe pe susu be ameko te nkhoni ne be nuwa o tati wo be nyenenti o tati le bibli ko la vle ti o to no onu le bibli la ni gbadi be nu ntia o nda pa gbe ma vo fifi e chan kun me wa va kona o le subo me egbe o chon wa le di nous dedina me be mo eva na gbe dodora tradi eva na egajojo be nu na egbe pe susu be no le na nu so boa o la poti eva na me nkuwa mu na me gedodo sino san nu ke ni church nu ke ni nu an to cho ma so so na do na do pere pepe gombo po na be nu tira me be nu ni nu ke yo la so ma agbe ma vol veve na yo tu me yo vo va lo na question nu ke le mia si l'Africa o be mia mi an ko mi adogbera be ma wa no la pora mi an ko vi ko mi on kuwi kaka mi ahun kuwi pa o fo kesi no nu o fo ani gbonjo fifi ameko nya ho macha o va bona bible be nya be yo nya bible va bible be nya nya cha le pompo le kudo e nu kele nyi la de african tio ameke isukula mate gbon bible be nya be bible ma o pe nya yo kebun ameke nya gbanle wa e yo so fruta gbona be bible be ma o pe nya e la be o mple ni o donc bible yi o so va na mia togbo o so blai na o be susu be wa kwa agbemavo be agbemavo de la fire agbemavo pe la fire popo preuve ni be yo vo mda no la homido wo be jume alogbalo mi te sanya be kesino no ne duro wa la na visa kengbo yo vo la tembe a no visa ko ho PVA go devi ko yo doa o da bi o godevi won be ke o PV a pe ton ale godevi ko do vi fe me a so va fian yo homa no bio no kaka bio vo nem la si o na vo ne o vo agbon na mi agbo le fia on bien ne homa be nyare pepe o ame ibo vi mate le disale vo dere ke dure voyo vo la tin va Africa va disale ke dure Amerique pepe mda bie jare pepe o donc nous que yo so domia be susu o mea ye wo be gbe mi tire ki aye ya be fia na be vi ko va le suku nku me va le kono va le nya ho macha wo chon va le no nu fufuru ya me o nya gbede be ni si bebe ça dit o flu ame o nu fufuru be ni o so flu ame be nu nya be maude la fide na me gbe to kuwa e ja le po e ne to gbe to bo npo mama npo wa me ke wo ni o da me po fi ko yo be agbemavo e na egbe ami hare mi tati mi alo ko nti egbe bi yen pa agbemavo alo e na mi le de ke egbe ya enu pata e po ya agbemavo ko so fi o mi be mi le po wa e ko mi va le kaka va na egbe ya fifi e na ma ko so na mi be ni Israël pe ma wa déjà ne mi on to mi le seigneur be Israël pe ma o Jacob pe mau Abraham pe mau Jacobo e yareke Maria pe mau sadi enu one mi le sia mi me didi nya mpo na mi bela de mi o Africa mi to gbere pe ben comme le Bible amekeye o la te yona mi be mi pe mau alors que be mi denigba to gbe pe mau mi o han mi do mau anigba ya e ni baba do kuno sakpata ko gbona be ni hikia pe maula mi Africa o be anigba ndokusu kila dia eye efe o Africa juko yeni mauna o aya popo ni mauna o enam ndokusu Africa bele mle yovo gbo kesino ka be jopia fiye bele ye yovo va dunanu agbanke me yovo va dunanu le ya ele ni mi de Africa ona be gbe ya ne mi na me ibo vida plan gbe yovo si vele plele ya
anyigba ke le mia si ye gbe ne kesi no no o nyame mi se na yovo gba yovo to le se na mia amedrovio wo we va le pra anyigba le mia gbogbo to le sa na mia Biledo Thomas Fifia Bible ni kape pe won lo Yesu le kape nya ke va pe won lo Fifia enu ke le John to le subo nto mele ki Yesu anto ba pa ji nto chale ne evevide ame bovile ka so eyiru ko me bebi otope bebi anope ya makplo hosiado mi ya fi ke makpe do le wa enu ba mare apa meton hosia ba mare apa meton enne gbo ba pe eyin be Yesu a eye kponi amedo subo na omyona wa eto benko omyona nu benko amedo wa omyona enu to tete benko cho amedo wa enu ko e be mo ovrina sibe o le subo nu ke Yesu amlemi o eto amlemi o fi amedo le subo eto ke nu amlemi o evi amlemi o enegboa fifia amedo le subo eto evi enon bisemea fifia maman to ke tro le nu ke le ni khosiam to me gobe ame o msina Maria benko ame o msina Yesu benko ba enu ke nyame Africa vio mi le kpore mle nyonde pepele la me na mi nya benare enu konto so wada mi mama benu benio le mien et puis au bois non que divion ba non de de tubi la feu mi kwa mimba no yi be gbogbo mi o la sai gbogbo me be nu kele wo mi le susu ma non que divion ba no na feu mi ya ke na yo vo so le mi ma confession nous vont me hunware eme yo vo le nya le be Africa nu ya le ke le wasie ya ça nous ko on to wo le homea yo vo bo ne va gbon a confesser et nous ko la siwa va confesser pour confesser voir obo ne lova que fi ko le nya abegbe to be dimelo o le ponu ko le dimena mia o me no gbon na yo nene khosia leon lo fifia o kenya homa obe o nouveau avec gbana yovo viens yo voir o nouveau be la dom se la gbana mawu hein enya mo aro ena lo do le problème nyi bo le sori me yo ve dogo yo vo le mondia trop et comme au pomme ou au c'est ça fifia et nous que Dieu yo vo to so nya nous que tout la me bovio si ya nous que au bla le homea on avait humene fada on avait humene monseigneur on avait humene papa fifia ame bovile pepe mdu papu gbere po yo vo on va confesser on va nous vo na o etonio enonyo sisio mi danunya ya kobenare efio la tete ko la me no de be nyana jumevi ke em le fia samuel efio la tete la me no bro be nyana amedzovi be nene be jumevi o le onu ya ke va amedzovi ani yovo evo efio la de be nu ko patan le jole be jumene yovo la se ke voa se wa voa so jo ve wo susu 20 be po be ha soso ko wo ha soso ale susu me keke be kore voa evo enyama janye onya mi agome keke evo ko va po etu po wa de mi adome bikwea enu apata khosi apata be fi ko la me bo viole ni be va hunu va ome fivi akeye amio to ovale yo ton kuma vale kona yoa amedo va be yo ma pa no hunu vo me na me gbetoko
be yo ave no brena ma un to direct be yala kare me so parce que sous va le nyono be que yo va le nouveau maintenant missionnaire yo voa yo be no ko le yo sia o ke o be lova c'est un péché que me o lobby lo na o voa o so do avion so jo ko so do avion so joa ko so do avion ko so do avion jo voa fia obvious be no ya no kebe o na ma o le gblembo be yo be c'est du péché. Ça c'est pour 100 ans. On a détruit, va nous détruire les filles. Elle va brûler les mianti. Que mine pour pas me confession, on ne peut que confession miona. On va ouame. Merci. On est clever. Nous consomme oui. Et on va tibla vide le homenaille. Père que be ouado, kaka be toba me aku, e bo be ke pompu ya dire que ye gbonyare keji, pa e wo de kene ko e wo be dovo o nwure dare. Au défaut d'arrêt parce que je vois que bon au son et Adam de mon bout là c'est que là tu vas filmer nous là à des photos nous donc on va l'espionner on l'a mais bon viol aïe on mais que au bon que non et n'a bébé en matin zuyovo en matin de nuyovo on dit que yovo ma trop loin dans les bébés au mieux ni sont pas vidéo de les TikTok. Yo faut nous me le globe faut pas nyere 1000 francs faut pas nyere 1000 francs ah mais bon vite les monnaie les commentaires mais tu vois yo tu parles français tu parles V mais tu ne prononces pas bien les V on a que yo vois trop bien le bébé mais et ben ma mais boy new be on dit le togo on dit la ne on dit le tablibo be le dit teacher que la trop fier bébé Bede la teni ticha na ya. Comme le fion mi antocha vegbe ke mi dona enyagbe ke mi dona kaka mi nya ho ma voa. No so no ngoti dolo me na mi bela le. Blongo ro be nye didi mo nya o le neke. Nya fo didi mo gbanle bo nya ti o le neke togbi ya chofi ya de ke ba ide ke ya ame ko nto ho licence ntocha et no so bi ke dalo no bo no nwa wa degbe ntocha lo so yo kable yo Egbekayo, nyemkari jibo la tengmwe. Elle avait mion to mia degbea, même tele dio, fait ya jogbe voto ke ye. Mia ben kogbe dao ko nya me iboa, onya ko bala ku to mia. Nema ve me be mi le mia deni badi le school pa o me ni mi devegbea, alo mi do mia to mia vegbea. O sona bobo gola kukola me be regardez le vieux là, il a parlé levé. Et bon, abese me on encore. Et bon, lui là, le vieux là, il n'arrive même pas à s'exprimer le français. Il ne sait même pas parler, prononcer le français. C'est quel monsieur ça? Lui, mais il n'a même pas fréquenté. Fifia, Monsieur Boris. Au point que va, au point où vous voyez que va mieux bon, ben mieux quoi be m'envoie, au point que gomme be dia. Que on s'en va dans la mena mi on mi atomi de po be ni noir, faut mi atomi ce sont les on veut combien l'on a wegbe. Fifia, mi le dit lo. Fifia mawa le kosi amea. Obe ken boye mawa la tendi na wa onan ke di mawa la to la die enu balom yo na mawolo enu balom pu na zodolo e gavire do la klo mawa zo ke mawa do la di lo wea ozozu on to bi po fi ke asipe ke di la te no le mawa ba ko ya meda po te fait que on a ten son no le ma vio domi da benade mi owo mi nana no gome mimle do ma wa po wa ke me ma wola di no ke me ma wola yira de di no egbe a nem dele goto wa ma wam da di na o le khosi a me ke le ni ne be mi ami to so ma wo be via ke no be virem tro di mi to be virem tro di mi wa
nya mau be vieux mi gba po mo do la no ikudo la dum kudo kakaba de nya dila on to chan ke nya dila gbebe ekpezia me pela on dumle ani ko me kwa me pela no kutibla wa adone wi kaka ne ba kuti ne nebe fupepe wa me nous qui aussi avant fier avec les tomes trop dimoa mba nenu badu e wo ke po trop dimia agbe no alo agbe to la dobina ni tuno le ayo dudu me gobe ho yesu ke o cho ho va e to wa e ye ko du ya kudo e fi po de be gawan satana be gawan sanyi gba to do sukulu e ke mi va le seno go me wonu le tra mo ware e gbe ke mi be mi nya ho mare comme c'est ce qu'elle n'a pas vraiment négocié de me trouver un peu de ménage. Ma voix mi le bébé ma voix là on a mis non kaye ma voix le voyer a béo me dakpato le deke hi o me dakpato le deke ayadudu la yadudu di fi pode dolelele fi pode voir yeso amte le dadon ntuna mi be e ala ni pode no be o degbe amegbe to degbe bo no tu mawu di povito Israël mawu pe gbedo ho o tu kaka va se le yikeme agbeto ba degbe bena no hu 3 ce kudo est dans l'âme qu'elle n'a ni bobe migle fille o desebe ame siame que la do choji homea ne na mo havi to bobo brabe yo pa do o le funu va yesu anko dato ya ko yo be corona ngbo dele hihi ame agbeto be susu ne nyon be na de mawu mle fie be izebe mawu le fie la on ne pe na ame yibovi o yo vo ame igbeto ele klo hihi ya amegbeto yo so le nami abe mau nene amegbeto yo so fiami abe hose nene amegbeto yo wo nami be mau oblemi be mau wo amegbeto depe nono menu nu nyalo ogula nu ya do amowo yo gbobe mi la nya ho mo gakia mi la no pe bi nde la fire gakia ni pe dom la fire pe o mi ma ple nya togbo fa gbanle be ntenya enyo be na gbobe o mu di be na me ka mu nkadi o me kaye ngonu kadio me kawe ngonu kadi de me kantio no le bonane na Israël vioware mio togo vio mini mio ewe vio mini mio Africa vio mini fikaye enya kole bona Corinto tolia e ma le kaoke le fio Kafra pardonnez-nous lo monsieur Boris Ashanti Ghana fie pea et c'est que le coup Ghana et le coup Togoa Ghana be segbane ele kutogwa Nigeria be esekele ku Nigeria enyakonyi le no Nigeria be seno ba gbane me e ka togo vide le fia esekele do vo kokore doanti Nigeria be ntinya e ba ka eveju ko be nyare le fia ta fra chelo agbane ko nwo kako be Israel Roma towa miyo wa biva ko be miyawo le munena fezi agbale ke miya togo nwo enyi nunya lodonya hamelo ba gbale ya mi gbe nle ya gbo dade miya meko de sukulu mi nya homa mi gbe miya togo pe nunya dadi mi gbe miya togo ba gbale dadi mi ve pro amebubu o be agbale do be yebe igbe ya yo lese Corinto to yo nya fezi do po preuve lo enya ko bo na Corinto to wa obeye enya ko bo na Roma to wa obeye enya ko bo na Timothée obeye Timothée be didi me kayo nyu monsieur Boris no gbe ke go la tem dogo amede ke la yodo ko be ma ou pas me are bien nyatire kabe ame jojo ebenia ame kokko ebenia ne dwentin ame jojo ebenima ame kokko ebenima ne dwentin obe nouveau to enia monsieur Boritite na jole gbo monsieur Boris Tite na jole gbo o le glona o le Bible amebe Yesu va kure wata be wa kwa gbe mafo be wa tozu ame kokwe be wa tozu ame jojoe le hunke be Yesu akora nyi de wata me a so Israel yo tayo obe yo wa
Fia obe yo ho Yesu adi sei. Va gbese agbegbe nouveau me nyapo gba pato na kudo Yesu a. Gbese agbegbe no ichoti ya o baba gbona be Yesu be hwan baba lesi na yo ke. Fifia on tele ole Yesu ame ole Bible asi, ole pastor, ole father kakia, nouveau o ya on tele tati le nti gbede. Nkele la menawa ebe nu le wo va o le vzan hosene agbebubu va hu am le de mo na obe o la te no agbe won gbede ko be enu am le wa me o le di la e di nu e ne enu le ke san le do de vie ko le hopé amaton o le portable techno iPhone do da Africa mi an ya to ko le hopé bla de bla to ye premier Galiléa ni en bi fo gbesa gbe le Bible la lo me be mba wu la va we na mi fo Bible mi fo gbesa gbe Bible la ha to me na mi gake agbenono acha etovo agbenono am le tro fifi antoy ame anto so do ke va bedo choti ame be bebe ye do choti be nu ame ye to zuma u to gake agbenono a m le tro maten tro gbede Jojo me boile si agbeto mi tova mi atogbe ware onyabe amewumnyo amedokumnyo les Africa et ce que pour l'Afrique que moi je vois ni la loi de maths et Africa kimit be ese Africa vio agbaze bo vio nyabe amewumnyo adame kumnyo nu ke ni to wa ngba blio kuno vio ame bo vio mi atogbo nya nu hoho kemi tatine de menu dadea eyi obe mi anto mi eduzo mi onono mi anto mi edu mi onono go mi anto mi legbe mi onono ni gbalo enti e togbo deje sibe na me kuzo gbeku a o lona o de na lufu ada le funu lo ni gbalo enti ne efio inugbe a efio muzia o bona la bo mi wona bobo de ko no lo ono lo enu o pata o jare yo vo le du fio fifi de mi abe jumia o bien sûr yo if you can ame ibovio to na me yo vo vivia le bufio le eveni badia hein ame ibo yo vo vivia o le ni fio poto ju ploto po yo vo ja ba ni de mi abe oji fifia agbane ko do jogbo voto agbane ke mi do le chare enya agbane am le glonyari kan kumi ne amele le toji amele ke to aji satana be gbogbo ne le todia ne be di Bible ko na be tobi ne be di Bible ko na be shuraki o le bibliothèque o bi na be pre la va ni bi 500 ba gban le gbona mi o mbena mi ve di la Yesu are ni nu popon be nyi o bobo be o so ya na mi fata la parce nu fata e di na nyanu o du poto so na mi fata mi le so nu tonto are e mi anto mi va le de ke gbe ya etre adawa gbalagbala be cha o ma ga po mi to gbola ba po de si adawa me egbe ani konse ke me gbe gola da gbe le amasire gbala me lanu cholestérol alors glycémie ma be do la menio alors ezia à lui la be bibi me do la menio a mi ato bo pote nu keke kore aha fifia o we kaka le mo vovo nu be poto me fifia nke me no de le gazelle do la menio bi so ko desi toi e nu pata mi le de dom ya ko pare ki mi ato bo na gbedidi la e gbe are pe ne na mi asigro no 40 ans 45 ans e won patare mi be Yesu ale miasi gake nu kele joa e ye pe gbagba me na le no i church ko be ale me ka o le pe church ko mi wala sigbe nka pro i church yo fifi are ko ba le fun gbe si abe pele ipe di are ku hia o le alojo sukure baraka boro ah we de fula mbe na le e ala lo ve amu be mbe ma nwo ni o Yesu nwo ni o fifi are me ka da wa we na yo ma mi anto anu nya le tago mi na mi anya se ndokusu ya gbargbara su ni mi all Africa be nu ke mi le di le gbedo ko mi a mi la de susu la po e mana bi podem de
Bible ni so be maunya kan ibe di me be da wa bela lo wa ma un te he money enu kele wo mi be mi no no tere so me be nyonyu anti ya mi ba gbedo mi wa gbe wa pro aside me gbe mi la ba bo be gbogbon lo kudo si pa gbeto lo kudo mi la ba se go mi gbe ka enu ya nti amegedo o le khosi amegakia e mo hun ni won ti o le gbe le won ti kakaka wa de gbegbe ke o nku wa nyoa o no te church ya lo amedo wa ke o po be pro la po o ko le do wa e wo to zun du ni pro la gbe ni won ti keke ko gbe do khosi ame po wa si gbantron wa be son fle gbe wa ba gbedo mi chaka keke go me ko gbe gere khosi ame po wo hihe me do viti do mbenari Yesu ke ona nkunu le blemare meke pe gbalegbe mi le subo ma nke nai ayadudu hunde defu de na mi gbale anyigba jegbe neni be va ve be biate me ma fo manya de dia kan ya nye be afoke mi le dia e na jogbovo le va ni mi tro nkuda fo anti kwa jogbovo la gba joke ni be Yesu e la fi de pepe da ba wo na mi be mi adafo ya de ki mi adafo ya de ko ah bien c'est comme ça Shuraki ma mi bobe agbanen won kekiare mi do la nye wo patan we nya agbanen ko pupu oni vection no be vection a mesia me vovo va pupu agbanen vovo ko nko yo pupu yo na mi be bibla eni bible en tant bibliothèque yo na muni parole de Dieu ame ko nya ho ma fi ke no abudo le a bible ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une bibliothèque beni c'est pas un livre ni agbana le kai fi la gobe e ya ma wuto o be ya ni Mose to e ya ni Elia to e ya ni Yeremia to parce sumle ni ona mi o bien c'est ya bia puis ya Makabe Siracide Afrique, ce qui veut dire Afrique, on considère Afrique kaka dobe na o agbanu won so wale fly na mu be mi ahoto gbe yo voji se e na egbegbe ya mi dinavia mi do na nkore de via be François donc mi atogbe ko na mi be e yare ke ya nuwati nu wa gbeto made ke ni nyanko na o yin pomi won bo be e amede pomi amebu pomi ameto pomi mi gble ya dare le mia kotado noa sigbe le kotado boa no di no vi tutugba on ko kele ebe o si lo be kota mi po yona ni ne no vi tutugba wa va ne gba di no vi le yo menekia nu ko kele kota on sia e ke pe gba suivre na buke c'est ça mi o ebe wa ne mi di no vi tutugba mi na be e me fa ala ho fa bien sûr ne mi di nu su vi tutugba mi na be apelete on vient là nous suivre tout le be Boriso on essaye alors Gilbert non dit nous suivre tomber le be bois et on a même messa effectivement on vient le be François voilà il est comme ça donc et nous yo kekia o le ni ebeo Vesi jeje ke agbeto do la nya evewa mi glebe om dona bonjour bonsoir bonjour egbedada me na me do bonsoir bonjour pa ko be la no titre la do bonsoir la da bonjour do voilà togbi ogboa ononate lena clovera si abo togbi enle dom togbi ndilo pomoto le vieux mi kwea identité fi mo nyana me apo jojo mo le ba me ya amaibo o nyenya bo kotam fi ara me ma no ten kuma me ibo kwa e po to gbe aro fi opa be to bonjour to bonsoir e fi olo to gbe bi mo lo e du fi olo e du fi olo o mo to gbe o fo na ma yi so be do e bonsoir lo Mia ben kume koko le christianisme alors les colonisations que yo va nous ko le bien si ayo ni quoi
Pia enoya mbede kenyi vevi la va tona bi bon mweli le togbi afa gbaleme. Mini ndi togbi obe vo ba gbale so fun ona vodu koro. E bon mweli pia le stress be ba gbale ko nwo wa e vi o ba gbale e kwasi u vi o ba gbale. Le ba do bon mweli be o mweli la gbale kameo ke mo tada gbale wa. Munya ne ke mento bibliothèque alo imprimerie o de bible atoa. Agbeto mi nyon mi desusu non wo do la dunu non la file le dogbere amda geso dipo la va non la signer contrat ma ou dollar pe mda signer contrat so do accord ne bo ne signer be la to do a di le dipo faire du ami o fe mi jelo no ngongo kaka mi mure kaka non to mo desusu be ah egbele togwa non la ho 1000 francs 150 dollars on dure di wa funu pola no agbeto nya nyole mi alo ko mi nya benade yesu de pepe mi la fi de pepe wona ne pepe ni amegbeto botia me vivie botia bepleye mbenale beso borise e gari pepe mi le so izabe mo gbo le kola ni bo so le tugbedo ko de izabe ma wa le fi de pepe la e bevi o to le wodo so le kore be o le di tepe o ba na to bi ni gba o bonu wa do tepe de a o so ani gbe so Israel gbova ni gba hihi amola. Il se mia. Et nous ya enyibe amegbeto pepe ke la desiebe jojomia. Ela nyazi de kabena be breyeni christianisme alo subo so ko be homa nyama cha e do na me la gbado. Yo, iya tapse je ti protocol. Nda pe na mi. Egbe ya ba ya popo ayiwon. Me le pepe ke nya gbase ibo ha. Enu ne pe mi be na mi ma te ba gbe yo to gbe wa yo fo ni o. Ameke le bible la si ameke ko bible di si ya edigbo ebe henu edigbo to bi o egbenu le be jiji megbo egbenu le ba honka gbo e la be na ebe susu le blebe esebe Israel be mawa enya Africa be mawo be nu de pemtom le wo bi le fi o Israel be mawo de pemtom da te da me ibo vi o preuve agbodo la ke tro ayadudu o ma ba no dogbere won to chon ngba hian to chabe abana bobe no gba we na yo no nton we di ndo adu pata me duo susu na huna mesia megbe be mi anyebe enukele kia eke gbebe Africa vito va Africa be tepe Africa vie nenye tro ya pe josfo nele vana va chwe eni togbe nunya mama nunya ngba ona mi sigbe voju be mpopo emle po awo sike maso ntona mi be enu gedele egbe ni mi va le nyami atogbe ware e mondo veso isemea mi nyabe ne ameko yi na fudia ne asanja odana ne doa ameko yi na topodelawa oyi na fudi ve le na re odana ne edo nko so dana doa o le na odana ne azanja omi amere pe mi na afuaji o no ya afuaji pa afuada ile o epes Ebe o do yesi. aha adelon ko ira degbeje o na no be adenu we o ra ko ne na we azan gado mi na gble ore gari me kinya sibia to gbo deje si e go me apesigbe agble igbele o si Yo, que protocol la photo mi. Agbeto ewo pe ni hihia ne pem la fire pepo mawo de pem la fire pepo ko no be mawo de le po budo ko ogue manyae apena todo la olo